आज ना वचने विषय में जना रहे हैं एने प्रभु ने उपस्थिति में आप यही गोले है घना व्यक्ति ले समय नहीं मिलो परंतु आज देवे आप समय देलो है आने देवा हाजरी में बोहराहाटी देवा आप टाइम देलो है या समय आप खूब झड़पथी सदुपयोग कर लेते काका फिरी फिरी माँ जीवना अंदर होड़ा समय नहीं रही અને યાટી આપે જીવનામાં જો समय प्रभु आप देलो है त्या समय में आपे कई कोना है देवा हाजरी में देवा वचन ने बनाना है आज सुंदर देवा कृपा थी ज्या परिवार आशीर्वाद रूप में राजू भाई आवेला से ने लावेला से गाड़ी लावेला से ने लाविया से हाँ राजू भाई एला रानीवेर ने है એને લહાલ પણ સુંદર દેવાય 4 व्हील ગાડી દેલી છે અને દેવની કૃપા મે ગાડીને સમર્પિતની પણ આજે ઉદ્ઘાટનની પ્રાર્થના પણ હોનારી છે અને ગયા શુક્રવારે માના કે માસી ગાડી લા જાકો તા તું પ્રાર્થના કોઈ દે માયા કે નીચે પ્રાર્થના કોઈ એતા શુક્રવારથી સમર્પિત હોઈ જાય અને ગઈ કાલે આમાં મીટિંગ કરા ગઈલા આતે હોને યજી તો ફોન એનો એને આખે કા માસી આમાં બોલુબેન આમાં આવતીકાલે ગાડી લઈને રહેતે અને ગાડી यही गई ही અને ધન્યવાદ પ્રભુને કૃપા में દેવના લોકોની માગણી દેવ જવાબ દે હાલેલુયા તો આપા ગાડી માટે બી પાસે પ્રાર્થના કોના રહે છે સારો આવો આપા આજના વચને વિષય જાના રહે હે આજના વચનની વિષય હે માગો હું તમને આપીશ હાલેલુયા આજના વચનની વિષય હે હું તમને શું આપીશ વિષય હું તમને શું આપીશ વિષય બરાબર ધ્યાન રાખજો હું તમને શું આપીશ ઈશ્વર આકે આય तुम्हाल काय दाव तुम्हा मापाई मागा यन है आय तुम्हाल काय दाव तुम्हा कोई वस्तु मागते है का जेती कोई ना तुम्हाल उत्तर दाव आज ना वचन विषय है હું તમને શું આપું હું તમને શું આપું આજના વચન વિષય है आपा देवा पाई मागा એને તો પ્રભુ આખે આય તુલ ખાય દા માગ આય તુલ શું આપું આજના વચનની વિષય है માગ હું તને શું આપું વચન વિષય જા વાંચું તા માગ માગનો શબ્દો ઈ સારો वचन वास्ते प्रभु तरफ ने वचन आपा लीधेला हता जवे मंजुला बेन गीत आखाड़ी ने गीत आखीने पासे बोहराहाटी उभारी ने ली गीत आखाड़िया तो बोहरा आपा जाई रह्या हता त्या समय में देवा वाणी एली है हालेलुया अने आजना वचन विषय है माग हूँ तने शू आपूं माग हूँ तने शू आपूं આજના વચને વિષય है हाँ અને ये ता शुक्रवार दी आज तुम्हाल होदी અને आपा ती वचन विषय बोली सको तुम्हारा जवाब दे सकते हैं सारो समय ने सदुपयोग कहूँ वचन वास्ते पहलो राजा परिचय ना वचन है 3 अध्याय 5મી कलम जरा वास्ते ગિબિયોનમાં યહોવાએ રાત્રે સુલેમાનને સ્વપ્નમાં દર્શન દીધું गिबियन में यहोवा ये सुलेमान ने दर्शन दीधु काल दर्शन देना सुलेमान ने आज दर्शन दी चली रही है देवा लोक देवा उपस्थित में दर्शन मांगे देव त्याल दर्शन द्वारे गोठी लावे देव त्याल सपना द्वारे गोठी लावे देव त्याल प्रार्थना द्वारे गोठी लावे देव त्या कई भी प्रबोधक ना मार्फते देव आपे जीवन उघाड़ कोई सके हालेलुया अने याटी आके गिबियन में आके सुलेमान ने देवे दर्शन में एक गोठी लावी का અને દેવે કહ્યું કે અને દેવે યહોવાએ કહ્યું કે માગ માગ હું તને શું આપું માગ હું તને શું આપું આજના વચન વિષય है માગ હું તને શું આપું प्रिय वालों आज आपा देवा उपस्थिति में ये है दरेक में ईश्वर प्रेम को है या ईश्वर आखे माग आयतुल काई था बेन आज आपा मागा ये है कदा सब परिवार माटे तो जोर थी ने दिल थी मांगना है खरा अंतकरण थी मांगना है विश्वास आता मांगना है पूरा अंतकरण थी देवल पुकारना है भाइयों आप जीवन में साजोपनी जरूर है आपे घर बार में सुधार वधारने माटे मांगा एले है कहीं आपे सारो नौकरी होय
સારી નોકરી મળે, કાંઈ આપણને સંતાન મળે, કાંઈ આપણે સારો ધંધો ચાલે, જ્યારે આપણે સારી ખેતીમાં આશીર્વાદ મળે, જ્યારે આપણે પરિવારમાં શાંતિ હોય, આપણે ઓળી વસ્તુ કઈ માગે એટલે હે તો સર્વશક્તિમાન પ્રભુના વચન આખે સુલેમાનની માગણીના મનની વિચાર પ્રભુ જાતો પણ સુલેમાન કઈ આખા માગે આજે આપે મનની વિચાર બી પ્રભુ જાહે જ કે આપલ काय मागणी है, काय विनंती है, आपल काय जरूर है, कहा येले है, काय कारण है, पण प्रभुना वचन द्वारे ईश्वर आपल्याला के तुम्हा जवाब दा, तुम्हा खा आय तुम्हाला काय दाऊ, तुम्हा जी मागा ती आय तुम्हें जीवन में जवाब दी। हालेलुया। प्रिय वालावो आज कलीसिया पास साथे प्रार्थना को है, कलीसिया भी प्रभु आखे मागे आय तुले खाई दाऊ અને અમારી કલીસિયાની અરજ ને વિનંતી નિત્ય અમે 2 મહિનાની વિનંતી અરજ રહે કે નવા આત્મા બચી જાય, નવા કામ ઉસમે, નવા ચમત્કાર હોય, मंडली में विशेषता उन्नति है, मंडली द्वारे सेवा, मंडली द्वारे साक्षी सारी दिशा ने अंदर फैलाय। हालेलुया। અને અમે માગણી ને વિનંતી કલીસિયાની है आज आप दूर नहीं अल्लाह माँ बाहबोही ऑनलाइन में संदेश संभालनारे माँ प्रियजनो प्रभु मान ने तुम्हाला जही बात आके मागे माँ प्रिय वाला वो कोई भी व्यक्ति खानो है का मठो है, गरीब है का श्रीमत है, सुंदरता री का नहीं सुंदरता री, दुनिया ना अंदर किम्मत री का नहीं किम्मत री, परंतु दरेक ने शब्दों दे बनाया मागे, दरेक ने बात ले तो ध्यान करा मागे, दरेक ने मागणी ने तो ध्यान करने जवाब दा मागे। ओ प्रिय वाला प्रभु ना वचन आके मागे हूँ तने सुआपू, तू जी के मागे, तू जे के आखे ते के तू जवाब दी। हालेलुया। प्रिय वाला वो ईश्वर अलबद अपन प्रेम को है का तो आपे मागणी में त्या ध्यान है, आपे विनंती में त्या ध्यान है, आपे आंसू में त्या ध्यान है, आपे अरज में त्या ध्यान है, आपे गरज में त्या ध्यान है, परंतु पुकारना आपे है, मांगना आपे है, ता काला वाला कौन आपे है, आजीजी कौन आपे है, वारंवार आखना ये आपे काम है। हालेलुया। प्रभु ने नाम में स्तुति थाओ। गई काले आइजा मीटिंग करा गई जाखाना कोई नहीं गावा था सापुतारानी आखे का बाजू में ता जो आखे जाखाना गाँव ताने पासे આગલા ગઈ તે સાપુતારા છે અને તે ગામ में मीटिंग बहनों मीटिंग करा गई ता एक बेनी साक्षी देनी અને મને માલુમ હતા परंतु पवित्र आत्मा द्वारे प्रभु ने आत्मा द्वारे प्रभु ती जीवन विषय प्रकट કર્યા અને ત્યાર પછી સાક્ષીના ટાઈમ ન હતો तो भी सता संचालक बोलिया के तेरुती बाई उठी उभी रही गई અને रोडती आखे हे के नाखे घणा समय निकी गयो, घणा टाइम निकी गयो। आई बेन ना माटे प्रार्थना का कई बेन ने हमें गाम में प्रभु तू ले ये बेन ने माटे प्रार्थना कहूँ का प्रभु गम्मे ते है कहने परंतु ये बेन ने हमें गाम में तू ले माँ गुप्त में प्रार्थना, गुप्त में आंसू साथे, गुप्त में देवा अगला अरज कम ने अरज को क्या ये मुख द्वारा देवा वाणी वनाई ने वचन वनाई यूट्यूब द्वारा तो वनाती जाती परंतु रूबरू आई आज आके कहती हमने सामने देखी ने हमने सामने दिया हमें बहिने देवा वाणी वनाई ने देवा वाज वनाई आखी नहीं रोडती प्रार्थना को दिया थी आज देव माँ प्रार्थना बनायो અને દેવે ઘણો અદ્ભુત માર્ગ ખોલ્યો કે અમે પોતાના ગામ में દેવને દાસને લઈને મારા જીવન બદલ પ્રભુ પવિત્ર આત્મા બોલ્યો। હાલેલુયા। તી માગણી હતી અને તી કરતા ઉઘાડ કહે તે જાઉં જ નહીં કાકા આમંત્રણ કોનારા વ્યક્તિ બી નહીં જાઉં काका आवाने के पास्टर द्वारे आखे का कॉन्फ्रेंस में आखे का टाकी ने बात का महीनो आने जाखाना मंडी ने पास्टर द्वारे बात का महीने ने आखे का मानने के कन तीसरा हम 3 चाहे बात करने के कन तारीख मांगवा महीने आती आए थे जाऊं ने के कोहो से वो के ने कू काई है आने किस गांव है परंतु देवना योजना में ठीक समय में प्रभु ले गयो अंति ठिकाने साक्षी उभी जाइए। हालेलुया। माखो प्रिय वालों गुप्त में मांगते हैं, रोड़ी में मांगते हैं, एकलवया में रोड़ी मांगते हैं, समूह में रोड़ी मांगते हैं, मठा झुंड में रोड़ी मांगते हैं, परिवार साथे मांगते हैं, एक दिल बनाई मांगते हैं, विश्वास साथे मांगते हैं। मांगा
तुम आज के मागाते के तुम्हें माटे तुम्हारा जीवन अंदर वो तो जवाब दिया के हालेलुया जय देवे वायदो कोनो है जवाब दी जय देवे करार को यो जवाब दी जय देवे बल्लो है जवाब दी तो देव कदी बदलाई नहीं आमेन અને યાટી સુલેમાનને આખે કે યહોવાએ સપના દ્વારા વાત કર્યા અને એક નાખ્યા વાસ બયાજી ગિબિયોનમાં યહોવાએ રાત્રે સુલેમાનને સ્વપ્નમાં દર્શન દીધું. ગિબિયોનમાં આખે યહોવાએ રાત્રે સુલેમાનને દર્શન દીધું અને દેવે કહ્યું કે અને એક નાખ્યા કા માગ માગ હું તને શું આપું? માગ આયતુલ કાયદામ અને પછી સુલેમાને કહ્યું કે સુલેમાને કહ્યું કે તારો સેવક મારો પિતા દાઉદ તારો સેવક મારો પિતા દાઉદ જે પ્રમાણે તારી આગળ સત્યતાથી જે પ્રમાણે તો આગલા સત્યતાથી નેકીથી તથા તારી સાથે પ્રમાણિક હૃદયથી ચાલ્યો હા તે પ્રમાણે તે તેના પર મહેરબાની પણ મોટી કરી. હાલેલુયા त्यावे मोटी मेहरबानी कोई ते को मावे भी मेहरबानी होई त्या तो सत्यता चाल्यो ते के प्रभुतिया ध्यान में राख्यो त्या प्रार्थना बनायो त्या पक्ष में रण लोड्यो त्या आरी तुरोयो ते के मारी भी तुरो हालेलुया आज प्रिय वालावो आपा घणा व्यक्ति ने अलग अलग विनंती रहे एक कुछ नहीं विनंती अलग अलग औरत रहे ठीक है एकदा के संतान जो छे मन संतान मी जाय बस आज कोई एक व्यक्ति आखे आम्हाला कुछ बहादरून देव दे तो धन्यवाद बीजा नहीं दी तारू काई नहीं माया के एक नहीं बेन માટે પ્રાર્થના કોઈ દે નહીં અને આ ત્યાં લેકે આખીનો તો આકે કાઈ ને અમે ઉમર હે परंतु એક દી તારું परंतु વાલા વો પ્રાર્થના કમાય ને અને એક બાળક દેવે દેનો અને બીજા નંબર ने राना टाइम पे मन भी नहीं प्रार्थना करा पड़ी समय पे प्रभु त्या माटे द्वार उगड़ाव्यो हालेलुया आज देव ना लोगों ने माटे अपा मन ने विचार करते अल्लाह प्रभु को तो तेहारा अल्लाह मा माटे हो जाता तेहारा अल्लाह मा माटे जवाब मी जातो तेहारो आज अपन होने विचार लागे ये सारे मा पोहा एडमिशन मी जाता ते कोलाहारा विचारो था पे आज अल्लाह टोका मा पाए तो कोलाहारा आज मा पति बदला जाए ते कोलाहारा अरे बेन नंबर बनी जाए ते कोलाहारा मन साजो पड़ो मी जाए ते कोलाहारा मन घूम बनी जाए ते कोलाहारा कोने बदिया पे विनंती रोत्या परंतु हर विनंती ना खुलासो फक्त ईश्वर पाय है हालेलुया हर विनंती ना जवाब फक्त ईश्वर पाय है प्रिय वालावो ईश्वरना वचन पाला के काके का दाऊद राजा प्रार्थना कईने मागे 8મી કલા વાંચते અને તારા પસંદ કરેલા લોક કે आगे का तारा पसंद करला लोग के ओ दाके का सुलेमान राजा बन्यो અને તે સમયની વાત હે અને રાજા રાજ ચલાડા હાટી જ્ઞાનના બુદ્ધિ માંગી રહ્યો હતો યાટી તેવની ઉપસ્થિતિમાં પ્રાર્થના કરે કે અને તારા પસંદ કરેલા લોક કે જે એક નવી મહાન પ્રજા છે કે એક મોટી નવી પ્રજા છે કે જેની ગણતરી કે સંખ્યા પુષ્કળતાને લીધે કરી શકાય નહીં ગણતરી કરી શકાય નહીં તેવો મધ્ય તારો સેવક છે હા હા માટે તારા લોકોનો ન્યાય કરવા સારું તારા લોકોને ન્યાય કરવા માટે તારા સેવકને વિવેકી હૃદય આપકે તારા સેવકને વિવેક બુદ્ધિનો જ્ઞાન આપ હાલેલુયા એલો કાઈ માંગતા તો બુદ્ધિ માંગતા હતો आज आपा तो पैसा मागजी एकदा होना मागे एकदा गोम बोई मागे आशीर्वाद ना एकदा गाड़ी बोई मागे आशीर्वाद ना अलग अलग विनंती नहीं का पहने बातानु एक हार को जवाब नहीं मिले आपे मागणी में भी देवगल गोमा जो छे ध्यान कोते आपे मागणी में भी देव परेशान और आंझो छे तू मागतो हो खरो पण मन ना मर्जी प्रमाणे का व्यर्थ जगह में उपयोग करा हटी का कई फुकट मांगते हो का हाचा दिल थी मांगते हो का बा उपयोगी उसमें ओरी वस्तु मांगते हो आज वाला वो प्रभु मान ने तुम्हारे पार्किंग जवाब दे हालेलुया अने समय पे आप एला साजो पण देनो ने मान नहीं एला संतान देनो ने मान नहीं एला उधर देखते देखते वधी गयो ने मां कहे ने देव एक हार को प्रेम ते को है परंतु दरेक व्यक्ति ना जीवन ना पहला एक समय थरूल रहे हालेलुया
અને ત્યાં સમય પ્રમાણે દેવના લોકોને દેવ જવાબ દે. સમય પ્રમાણે દેવના લોકોને આંખમાં દેવ આંસુ છે. સમય પ્રમાણે દેવના લોકોને જીવનમાંથી દુષ્ટતાને બંધોને જાળ ઈશ્વર તોડી નાખે. આમેન, હાલેલુયા. અને યાદી દેવા વચન નાખ. આજે આપણા સમાજ છે માં પડીશી ખૂબ મારી વિરુદ્ધ કહે પ્રભુ એલા નમાવો આપા હે કે માગણી કો છી. અને કદાચ ત્યાં વધીથી આપે જીવનાના અંદર સંકટ કે સતાવાણી કે આપે પારખોતરી કે આપા ટોકતીરો જી કા ખીચવાઈને લેજ ઉઠી જી કા ખીચવાઈને ત્યાલ ઠોકા ઉઠી બજી કા ખીચવાઈને આપા ત્યારે ઝોકડી જી કા એ કદાચ પારખ હોય તો या समय में भी देवनी उपस्थिति अंदर नम्र बन घुट्ट कड़वो प्यालो कई कोना है पचावी लेना है, टोकी रहना है, सहन कोई रहना है. समय पे देव तुम्हें मांगनी ना कहिला प्रमाणे उत्तर दी. आमेन, हालेलुया. અને યાટી દેવા વચન એ કે નાખે આજી વાસ્તે તારા સેવકને વિવેકી હૃદય આપકે, વિવેક બુદ્ધિ આપ હૃદય આપકે, જેથી ખરા ખોટાનો ભેદ હું પારખી શકું. ખોરા ને ખોટાનો ભેદ હું પારખી શકું. કેમ કે આ તારી મહાન પ્રજાનો ન્યાય કરવા કોણ શક્તિમાન છે. હા હા, સુલેમાને આવી વિનંતી કરી, સુલેમાને આવી વિનંતી કરી, તેથી પ્રભુ પ્રસન્ન થયો. તેથી પ્રભુ પ્રસન્ન થયો. હાલેલુયા. क्या સુલેમાનની માગણી વે દેવ का जायो राजी जायो, प्रसन्न जायो. आज आपे मागणी में भी देव राजी रांझो जे. हालेलुया. कदाच आपा प्रार्थना कोजी, प्रार्थना कोता कोता नींद में घरा गया અને प्रार्थना करता हूँ कहीं ना आपे जीवना में जोपा खाया कोजी तो आपे जी विनंती ही देवा ही नहीं गोली है. शैतान अपन ग्रहण में टकते लाए. कदाच आप प्रार्थना कोथे मागणी को छे અને કોતા કોતા पे विचार केस लेके से भटकता रही तो समझ जा आपे प्रार्थना देवा पाई नहीं पचली है. आपे प्रार्थना रुकावट हो रही है, वायुमंडल में रखाई रही है. दुष्ट शैतान अबे प्रार्थना रोकाई टाकी दली है. प्रार्थना कोता कोता अबे में खोटा झूठा विचार था वो मागणी कोता कोता तो समझ जा प्रिय वाला अबे प्रार्थना रोकाई रही है. समझा देवना लोको देवनी उपस्थिति में जी मागणी को है विश्वास साथे અને મોટો આંખે કા દેવા તરફ ધ્યાન સાથે આશા સાથે त्या तरफ चित्तने साथे आपे मागणी कोना है. हालेलुया. प्रभु तू मन संतान दे तो महिमा माटे उपयोगी होरी. प्रभु तू मन आशीर्वाद दे तो नाम ऊंचे कोही. प्रभु तू मन आशीर्वाद में आगळ वधारे तो पहला स्थान आई तुल दे. माँ आशीर्वाद पहला नहीं ध्यान देते को, माँ नौकरी पहला नहीं ध्यान दे को. पेन तो भक्ति कोना टाइम में तो उपस्थिति में रही, प्रार्थना कोना टाइम में तो हाजिरी में रही, वचन वाचना मनन कोना टाइम में तो उपस्थिति में रही. प्रभु आई तुल दुखी नहीं कम, प्रभु आई तुल निराश नहीं कम. ओ प्रभु हमेशा ना माटे पहला स्थान आई तुल दी. आखी ने जी का द निर्णय साथे करारी साथे प्रतिज्ञा साथे जीवता देवनी उपस्थिति ना अंदर विनंती करी त्या मागणी में देव राजी. हालेलुया. અને યા અટીકાયા કે કમાન આ કે રાજ્ય ચાલણા હાટી તું મન જ્ઞાન ને બુદ્ધિ દે. સુલેમાને જ્ઞાન ને બુદ્ધિ જ માગી, કઈ જ નહીં બીજા માગ્યા. શત્રુ જીવ નહીં માગ્યો, પૈસા નહીં ટક માગ્યા, માલ મિલકત નહીં માગ્યો, ધન મિલકત નહીં માગ્યો. ઈશ્વરની પાસે જ્ઞાન ને બુદ્ધિ જ માગી. ત્યારે દેવ ઓલો રાજી રહ્યો, ઓલો રાજી રહ્યો. કે બાઇબલ में त्या વિષયનો ઇતિહાસ બની ગયો. હાલેલુયા. અને કયા કે પાસે અને દેવે તેને કહ્યું કે દેવે તમે દેવ ત્યારે હે કે ગોઠી લાવે હે કા તે એવું વરદાન માંગ્યું છે. તું એ ઓહડા વરદાન માંગ્યો કા ને પોતાને સારું દીર્ઘાયુષ્ય માંગ્યું નથી. તો પતાના જીવાહાટી લાંબી જિંદગી દેજે પ્રભુ હે કે બી નહીં માંગ્યા તું એ. હાને વળી તે પોતાને સારું દ્રવ્ય માંગ્યું નથી. તો પતાના જીવાહાટી ધન માલ મિલકત સોના ચાંદી રૂપિયા ગાડી વાડી બધી દેજે હે કે તું એ નહીં માંગ્યા. તેમ તારા શત્રુઓના જીવ માંગ્યા નથી. તુલ શત્રુ રડાવ્યા, તુલ શત્રુ દુઃખ દેના, તુલ શત્રુ અપમાની કહ્યા તો અન્ય કહ્યા એલા કોવે મોઈ જાય, એલા કોવે નાશ હોઈ જાય, એવા કોવે ફજતી હોઈ જાય. ઓહરા બી તું એ નહીં માંગ્યા. પણ ન્યાય કરવા માટે પોતાને સારો બુદ્ધિ માગી છે. લોકોને ન્યાય કરવા માટે તું એ મા પાસે બુદ્ધિ માગી. હાલેલુયા. પ્રિય વહાલાઓ ત્યાં હાટી દેવ ત્યાવે રાજી રહ્યો ત્યાં વિનંતી વે. અને પછી
તે માટે જો મેં તારા કહેવા મુજબ કર્યું છે, આ કે તો આખલા પ્રમાણે આ તુલ બુદ્ધિ અને જ્ઞાન દાહો જો મેં તને જ્ઞાની તથા બુદ્ધિવંત હૃદય આપ્યું છે, બુદ્ધિમાન અને જ્ઞાનીવંત તો કે હૃદયમાં દ્વાના વિધાલી હે એવું કે તારી અગાઉ તારા જેવો કોઈ થયો નથી, હા ને તારા પછી તારા જેવો કોઈ થશે પણ નહીં. થશે નહીં તેરમી કલા વળી તે જે નથી માંગ્યું તે પણ, તે જે તુએ નથી માંગ્યું તે પણ એટલે દ્રવ્ય તથા પ્રતિષ્ઠા, હાલેલુયા નાઈ માગ્યા તી બી આમી આ તું દે દી. હા કાકા ત્યાં હૃદય દેવાલ ગમી ગયેલું હતો. આવો પ્રિય વહાલાઓ, કદાચ આપા ફક્ત સાજોપણા માટે એને રહી ખરા દિલથી દેવા પાઈ માગતે રહી તો સાજોપણને સાથે દેવ તમે માગણી વે રાજી હે તો સાજોપણ સાથે આશીર્વાદના દરવાજો પણ પ્રભુથી હાલેલુયા ઓ આશીર્વાદના દરવાજો પણ ખોલવામાં આવીએ. ઓ પ્રિય વહાલાઓ, આજે તમારા સર આ કે બાળકને આશીર્વાદના માટે માગાય ને રે તો ખરા દિલથી તમે માગતે હે તો સંતાનનો આશીર્વાદ દી અને તમે ઘર બારના અંદર પણ આશીર્વાદનો દરવાજો ખોલી. હાલેલુયા ઓ પ્રિય વહાલાઓ, પણ આપે માગણી દેવાલ પસંદ પડે હોડી માગણી કોના હે. પ્રિય વહાલાઓ, આજે ઘણા વ્યક્તિનો અનુભવ પ્રમાણે આ તમારી વાત કહું, આજે કોઈક વ્યક્તિ બાળકના માટે આશીર્વાદના માટે માગ્યો તો ત્યાં સાથે સાથે ત્યાં બાપને કાં તો ત્યાં માને છેલ્લે સાથે સાથે નોકરી બી દે નહીં. આજે ઘણા વ્યક્તિને બાળકને માટે પ્રાર્થના કાઢે ને તો તે બાળકના આશીર્વાદનો ત્યાં સાથે સાથે કોઈને ગાડી બી દે નહીં, જેમાં અનુભવ પ્રમાણે આખું. અને કોઈક વ્યક્તિ બાળકના માટે પ્રાર્થના કરે ને ત્યાં પ્રાર્થના હાથે હાથે વાલો કોઈને ઘરનો આશીર્વાદ બી દે હો. અરે કોઈકને પ્રિય વહાલાઓ બાળકના આશીર્વાદના માટે માગણી કહીએ તો ત્યાં સાથે સાથે ત્યાં શત્રુ ચાર ચકોના વિરુદ્ધ ત્યાં નોભાવીને ત્યાં માટે પ્રેમ વ્યક્ત કાઢી. હાલેલુયા, ઈશ્વર पे सगड़ा दरवाजा है, ईश्वर पे सगड़ा मार्गो है, ईश्वर पे सगड़ा जवाब है. અને યાટી દેવા વચન હે કે નાખે માગ આય તુલ કાયદા. ઓ પ્રિય વાલાઓ, આજે ઘણા હોય પરીક્ષાના સમય પે એને આજે ઘણા વ્યક્તિ ફોન દ્વારા પ્રાર્થના કાઢી, રૂબરૂ બી પ્રાર્થના કાઢી અને કે પ્રાર્થના કાઢી આ અલ્લાહ ગરીબી માને ભણ્યો, ઘણી અલી ગરીબી માને ભણી માં અહીંયા ભાઈ બહુ જબદા કરી મને ભણાવ્યો, આશા રાખી રહી હે નોકરી માટે. પ્રભુ તો આ પરીક્ષા દાજે રહ્યો દાસી તું પ્રાર્થના કર અને ઘણા કે વ્યક્તિને સલાહ દેવા માંડ્યા તુમે આંસુ પ્રભુ દેખી લીધા, દેવ તુમે હુકમે અદ્ભુત કરી. હાલેલુયા. આજે રોડી પડી હે વ્યક્તિ દિલથી, રોડી પડી હે ખરા અંતકરણથી. ઓ પ્રિય વહાલાઓ, તે ખરા અંતકરણની પસ્તાવો હે, ખરા હૃદયથી રોડી પડલા હતા દેવ ત્યાં રોડતા આંસુના પ્રભુ જવાબ દેનારો હે. આમેન, હાલેલુયા. યાટી દેવા વચન આખે યા લે કે આખવામાં નામ તું એ તો જ્ઞાન માગી પણ ત્યાં આર્યા આર્યા તુલ દ્રવ્ય બી દા કહું, ત્યાં આર્યા આર્યા તુલ માન સન્માન બી દા કહું, ત્યાં આર્યા આર્યા તુલ ઘણી સંપત્તિ બી દા કહું. કાકા તો જે માગણી હે ત્યાં વે યહોવા કે આઈ રાજી હતા. હાલેલુયા. આજે આપે માગણી વે ઈશ્વર રાજી રાંજો છે જોજે કા નાય જો છે આપે માગણી વે દેવ રાજી રાંજો છે. આજે આપા પતિ પત્नी है કંઈક આશીર્વાદ માગાય ને જુલાન યજી તે બી નહીં મેં પડે, એક મન બનાવીને આ પડે, પ્રેમથી આ પડે. હા પ્રિય તો આઈ તું બોલતી ही पर कहाँ पे जीवन में जवाब नहीं, कहाँ पे जीवन में रुकावट, कहाँ पे जीवन में सफलता नहीं. कहीं के शत्रु ना शक्ति कदाच तुम्हें सामने मनारी तो लड़ी नहीं रोली है, तुम्हें दिलारी तो लड़ी नहीं रोली है, परिवार में तो लड़ाई झगड़ा दुष्टता कोई तो नहीं रोलो है. माँ प्रिय वाला देवा वचन के सुलेमान ने प्रभु आख्या माग હું તને શું આપું. પ્રભુની ઉપસ્થિતિમાં માગ્યા ત્યાં કોતા દેવે ત્યાં ડબલ દેના. હાલેલુયા. આજે આપામી હોને માગતે કે પ્રભુ આપે માટે બી કોઈ શકે. પ્રિય વહાલાઓ, દેવા વચન આપાલ આખે આવો વચન વાંચતા નંબર 2 माए तुम्हारे आरती गोठा के એટલે तुम्हारे होड़ा मन में लाग्यो रे कि आरती गोठ कहाने पूरी कही पर नहीं पूरी कोवली गोठाई. हाय तुम्हारे पास आखी देखाड़ी प्रिय वहालाओ काका बो भयंकर बात है त्या परिवार जीवन में होड़ी दुष्टता राज कोई गई. माँ पाने पास फोन बंद करे बीजी बीजी दासी पे फोन करे टीवी माँ पे फोन करके त्या फोन है आके ना कुछ फोन है माई भी प्रार्थना नहीं कर देनी तुम भी तम ठाकी जरूर छे.
પ્રિય વહાલાઓ, ઈશ્વરને લોખને માટે દેવ ધારેથી કહી શકે, પણ આપણે અંદરની જે ગરબડી હે, અંદરની ભાગ સાફ કોના હે. હાલેલુયા. બારને સુંદરતા, બારને રૂપરેખા, બારને પહેરાશ, બારેકને કોઈ બી વસ્તુ આપણે શરીર પર લગાવને સુંદરતા મનુષ્યને આગળ દેખાડવો, પરંતુ અંદરની સુંદરતા, આખે સુંદરતા જ્યાં સુધી દેવને પસંદ નહીં પડે ત્યાં સુધી આપણે જીવનમાં જવાબ નહીં મળી શકે. સાહેબ, બહારની સુંદરતા પે નહીં હોય તો ચાલી જાય, બાકી અંદરની સુંદરતા દેવને પસંદ પડે કે દેવ આપે વિનંતીને જવાબ દે દે. આમેન. હાલેલુયા. અને યાટી દેવા વચન આપા કે વાંચતે, આપા વચન વાંચતે ગીત શાસ્ત્રના પુસ્તક છે અને તેમના અધ્યાય 27મો અધ્યાય અને વચન વાંચતે 4થી કલમ. यहोवा પાસે મેં એક વરદાન માગ્યું છે કે દાઉદ રાજાની વાત હે અને ત્યાં કે મેં દેવા પાસે એક વરદાન માંગ્યો કા યહોવાનું મંદિર મારી જિંદગીના સર્વ દિવસો પર્યંત દેવના મંદિરમાં સર્વ દિવસ પર્યંત રોયના સ્થાન બની જાય. હાલેલુયા. આજે મનુષ્ય દેવા પાઈ માગણી કોહડી કો હે. આજે કાંઈ આપણે જીવનમાં ઈશ્વર દઈ દે તો આપણા મંદિરને નહીં ધ્યાન કો છે. આપણને ઈશ્વર દઈ દે તો સમય में आके का प्रार्थना करनारा व्यक्ति भी विराजाजी, देनारा व्यक्ति भी विराजाजी. पण दाऊद राजानी गोठी ही मनाजी. माये देवा पाई ओहड़ा वरदान माग्यो का मा जिंदगी पर्यंत सुधी देवा मंदिरोना स्थान बनी जाए. हालेलुया. आज हमेशा માટે દેવા લાગલા કોઈ, હંમેશાના માટે સ્થાન દેવા દી. ઓ પ્રિય વહાલાઓ, આપા દેવે આશીર્વાદ દે, આપા દેવ ઘર બાર में સુધાર વધાર કોઈ, આપા સંતાનો આશીર્વાદ દે, માલ મિલકતમાં આગલા લઈ જાય, હર ક્ષેત્ર में ઈશ્વર આપા સફળતાને સફળતા દે દે. આજે તમે વહાલાઓ પહેલા સ્થાન આપે હંમેશાના માટે દેવા દે નહીં. આમેન. હાલેલુયા. આજે વ્યક્તિના જીવનમાં કદાચ વાહનનો આશીર્વાદ એનો, ગાડીનો આશીર્વાદ એનો, ઓ ટેમ્પાનો આશીર્વાદ એનો, ટટકાનો આશીર્વાદ એનો, માલ ટ્રકનો આશીર્વાદ એનો, ઓ દેવાપાનો આશીર્વાદ હે તો સમજા આજ્ઞાકીત આપે વાહને રોયવરાથી ગોજ રાખના. કાકા આજ્ઞાકીત રોયના આપા દેવા ભક્તિ કોજી તો આપે વાહણાલ भी तभी गोज रखना અને સોમવારે काम चालू करना. देवा आशीर्वाद ना दरवाजो तुम्हें आके का जो वे वाहन में कह के रहती तुम्हारा अनुभव हो रही. हालेलुया. बस समय पे माँ आज्ञा तोड़ी टाक दे. हाँ, मांगी ले वाहन ना आशीर्वाद, मांगी ले हर भर पे. अरे धंधा में ओला बता व्यस्त हो जाए, ओला बता व्यस्त हो जाए. चर्च में जहाँ टाइम नहीं कहा आज ता टेम्पलिन ता माल बोरा जाए ना है, आज टटकार के ता काम करा जाए ना है, आज तो माल ट्रक ने ता आज के वर्दी है, आज फोर व्हील ने ता वर्दी है मां जाए ना है. अरे समय में वाला वो देवना आत्माला पर दुखी कोई दे छी माग जी आशीर्वाद देवा महिमा માટે પણ જા महिमा જે समय पे આપે દ્વારા દેવાલ મહિમા દાન हो जाए त्या जगावे देवा आत्मा दुखी बनी जाए. एक कोई ना आपे वाहन में आपे गाड़ी में आप व्यस्त रही, आपे धंधा ना तरफ आपे मन लगावी दे અને ત્યાં में समय में आप वाहन ना बाबत में पर आशीर्वाद में आप अटवा जाजी. ओ वहाला वो आप गटराई में पड़ी जाजी, ओ वहाला कर्जा में पड़ी जाजी, ओ वहाला आप देवा में डूबी जाजी. पर देव ने उपस्थिति में आज तुम्हारा सलाह दे रही है. देवा पाए तुम्हारा जी आखिर मांग्या त्याज प्रमाणे देवा महिमा समय देना टाइम पे देवा महिमा ना माटे वहां एक दी तुम्हारा बंद रखा અને देवा महिमा समय तुम्हें जीवता शरीर है इन देवा महिमा ना माटे उपयोगी बनावा. हालेलुया. निर्जीव वस्तु है, जे निर्जीव वस्तु है तिल थोविदा અને तुम्हें जीवता शरीर है या जीवता शरीर में रह राजाओं ने राजा ने प्रभु ना प्रभु त्या तुम्हारा महिमा दा का तुम्हें शरीर द्वारा महिमा, तुम्हें हृदय द्वारा महिमा देव राजी रहे प्रसन्न हो जाए અને દેવના અનુગ્રહની કૃપાનો અભિષેક तुम्हें વાહન में રહે અને તે વાહન દ્વારા ધંધો સારો હોય का तुम्हारा लाखों लाखों રૂપિયાની કમાણી કરી શકે પ્રભુના આશીર્વાદ में. આમેન. હાલેલુયા. અને યાદ દેવના લોકો ध्यान દઈને બનાયા આપા માગતી है पेन कोहा कारण माग जी पेन आपे मागणी में का ईश्वर राजी है, काय आपे मागणी में देव राजी है. दाऊद राजा ने अनुभवनी बात एक नाखे का माये देवा पाई ओहड़ा वरदान माग्या, ओहड़ा वरदान माग्यो का यहोवानु मंदिर मारी जिंदगी ना सर्व दिवस पर्यंत है. काके माया देवा पाई ओहड़ा माग्या का मां जिंदगी દિવસ સર્વ દિવસ પર્યંત એટલે અર્થ હોય કે દોહદી પૂરતા
વિધિ પૂરતા એલા આખ્યા કહે ત્યાંથી રવિવારાથી એકા રવિવારા પૂરતા તો હે કે નહીં પરંતુ દાઉદ કયા કે આખા જિંદગી પર્યંત દેવના મહિમાના માટે દેવના મંદિર મારો એના સ્થાન બની જાય હાલેલુયા આ હંમેશાના માટે દેવાલ મહિમા દેતો જાય ઓ પ્રિય વહાલવો સંતાન આશીર્વાદ દે વાહણો દે ગાડી દે વાડી દે ઓ પશુ પ્રાણી દે સકરા દે ઓ નકરી દે ઓ પ્રિય હર વસ્તુ દે તમે પહેલા દેવને સ્થાન દેતા દેવના મહિમાના માટે ઉપયોગી કોના હે આમેન હાલેલુયા દેવના લોકોના જીવનમાં હંમેશાના માટે વાત કહું વાય વાહની વસ્તુ રે ત્યાંથી તુમાં સંતોષ રોતા હિકા वाई वस्तु रे त्याथी संतोषी रोता ही का तुमा संतोषी रही चालते जहाँ दुकान वाहना है संतोषी रन चला देव धीरे धीरे त्याल मोठा कोना देवा था है धंधो वाहनो है संतोषी रन छिका देवा देवाने देवा महिमा माटे भी उपयोग होता जा अने देवा आके का उपस्थिति में तुम्हारा होता जा ओ धंधा में त्या धंधा ने प्रगति ने उन्नति ईश्वर करी वाहनी खेती है ओ प्रिय वाला संतोष नहीं खा धीरे धीरे त्याज खेती में ईश्वर ना आशीर्वाद ना द्वार ईश्वर खोली ओ प्रिय वाला वाहनी नौकरी है और थोड़ा पैसा नहीं पगार है संतोष नहीं खा संतोष अने देवा भक्ति मान देता जा देवा सेवा में उपयोगी होता जाए अने देवा भार मानते जा ये जो नौकरी ये जो पदवी और जो हद्दो ये जो प्राणी ये जो नो आके का पशु प्राणी ये जो मजरी और जो पैसा ये जो धन दौलत में प्रभु तुम्हारा ऊंचे उठावी आमेन काका देवना लोग को संतोष रही जो चाली ने तो कभी भी कोई भी बाबत में निष्फलता नहीं पामी पर देवना लोग को त्याले एला है के कोई टाइम भी को एला है के कोई टाइम भी को अरे प्रिय वाला बापा लावा लावा को जी अनाखी वस्तु बोले जी पास जी टाइम नहीं मिले मन प्रार्थना जाहटी टाइम नहीं मिले मन भक्ति में जाहटी टाइम नहीं मिले मन वचन वाचाहटी ओ टाइम नहीं मिले अनाखी आखी ना पे मनाल कई को जी आके को ओला बता दबाई रहे ओला बता दबाई रहे प्रिय वाला आपे मन आपे ध्यान जगतना गोठी में व्यस्त हो जाए पाछी प्रार्थना करा वाही को बठने बठने नींद लगी जाए प्रार्थना करा वाही बठने बठने नींद लगी जाए थाकी जाए आखा संसारिक जगतना अंदर मन भटकला रहे संसारिक कामना अंदर आखो मन दबाई गोला रहे अने या कारणे आपण आत्मिकता में पीलो नहीं फूटे या आत्मिकता में वृद्धि नहीं होय आत्मिकता में अंकुर नहीं फूटे परंतु मन आखांदा प्रिय वहालावो आज देवा पाय आपा मागती तो कोहा हे तुना मागते काय देवा महिमा माटे काय कापे इच्छा माटे काय देवा महिमा माटे कापे पोताने आखे का आनंद नंद माटे परंतु देवना पासे होना मागते का देव आपे मागणी में राजी रह जाए हालेलुया प्रभु ने नाम में स्तुति था प्रभु ना वचन आपा लाखे आज घणा व्यक्ति ने संतान आशीर्वाद लो है અને તે વ્યક્તિ ઘણા વ્યક્તિ આખામાં એ સાક્ષીદાર જા તો કાકે ટાઈમ નહીં હે मागी भी देना न प्रार्थना कोई आशीर्वाद मागी भी ले दो तेरू सता माँ हूँ आखे टाइम नहीं आज आखू माँ मन में क्या विचार हूँ अमुक टाइम पे जी मांगे हो आखे देव दी तमा मीटिंग को हूँ देव दी तमा है के को ओड़ा विचार है ત્યાં કોલી બધી ધીરજ है विचार हा અને જલ મહાર મી ગયો હતો કાઈ કોઈ બિલકુલ પ્રભુને કામને પ્રભુના શબ્દ હોલકો ગડી લેતલો હતો આજે ઓડા બી લોક હે પરંતુ સગડા વ્યક્તિને ન્યાય ઈશ્વર કોનારો હે પ્રિય વહાલા યાની સાવધાન હોતે અને દેવા મહિમા जान देना है त्या जगह में महल महिमा नहीं मिया जो जे ता महिमा फक्त यीशु मिया जो जे हालेलुया काका त्याल महिमा माटे त्या राज्यले माटे त्या कामना माटे त्या गौरवले माटे ईश्वर मनुष्य जात ने आशीर्वाद है ईश्वर मनुष्य ने जीवन ना तो मुलाकात को है याटी हमेशा ना माटे मां बहनो मां भाइयों तुमा कान खोली बनेला जान देवालो महिमा मिया जो जे ओहड़ा महिमा ना माटे आपा ही मागणी कही तो देव कोई दिवस पहला नहीं कोई देव तुम्हारा जवाब दी आमेन हालेलुया प्रभु ने नाम में स्तुति था क्या के वास्ते यहोवाનું મંદિર મારી જિંદગીના સર્વ દિવસો પર્યંત यहोवाના મંદિરમાં સર્વ દિવસના પર્યંત મારું નિવાસ સ્થાન થાય મારું રહેવાનું સ્થાન થઈ જાય જેથી તેના સૌંદર્યનું અવલોકન કર્યા કરું જેથી તેના સૌંદર્યનું અવલોકન કર્યા કરું ત્યાં કામ કોલા ત્યાં મહિમા ત્યાં કે ઉત્તર દેલા ત્યાં કામને યાદ કરતો રહો અને પ્રભુને મહિમા દેતો જાવ આમેન હાલેલુયા આવો અને પછી અને તેના પવિત્ર સ્થાનમાં તેનું ધ્યાન ધરવું અને પવિત્ર સ્થાન તરફ આય
ध्यान धरू आणि याठी पवित्र स्थान तरफ ध्यान धरवासाठी आपण प्रभु आशीर्वाद है। आव छेल्ला वचन वाचते પહેલો યોહાનનો પત્રો અને ત્યાં ત્રીજો અધ્યાય 22મી કલમ જરા વાંચતે। અને જે કોઈ આપણે માગીએ અને છીએ જે કોઈ આપણે માગીએ છીએ તે તેની પાસેથી આપણને મળે તે છે, દેવ તરફથી આપણને મળે છે, કેમ કે આપણે તેની આજ્ઞાઓ પાળીએ છીએ। કहा का आपा ત્યાં આજ્ઞા પાલન કરते हैं। हालेलुया। આજે આપણ આજ્ઞા દેવામાં આવી છે દેઈના અને આપણે પ્રાપ્ત કોઈના કારણ એ રહે આપા ત્યાં આજ્ઞાનો પાલન કરજે। આજ્ઞા દેવામાં આવી છે ઉપવાસ સાથે એ છે, આજ્ઞા દેવામાં આવી છે તેલ પાણીનો ઉપયોગ કરજા, આજ્ઞામાં દેવામાં આવી છે તુમાં પ્રાર્થના કરજા, આજ્ઞા દેવામાં આવી છે તુમાં સંગતિ કરજા, આજ્ઞા દેવામાં આવી છે તુમાં દેવા વચનલ મનાન કરજા। જે કોઈક શબ્દો પવિત્ર આત્માની હાજરીમાં જે દિવસે પ્રથમ દિવસે ત્યાં પ્રથમ દિવસે પ્રભુની આત્મા જી બોલાઈ ગયો તી બોલાઈ ગયો। त्या वाणी में ध्यान कोईने याद राखीने आज्ञा पालन कोना आपे जवाबदारी रहे। हालेलुया। ओ प्रिय वालावो आपा जे के आखवामा एनो ती गोठी नाय आड़ा नाय ओवड़ा प्रिय वाला सीधी लाइन पकड़ीने देवना वचन आत्मा ने मन में ने दिल में ठसावीने प्रभुना वचन में स्थिर बनीने आपा दौड़ते रहूं आपा ठक्कर नहीं खा पड़ी। देव आपा तो जवाब दी, देव आपा मांगीने उत्तर दी, तुमा जी मागणी कराय ने ત્યાં માગીના દેવ ઉત્તર દી। હાલેલુયા। કદાચ એક દી બેન પોતાના પતિના માટે વિનંતી લેની એની વ્યસન को है, नशा को है, पाप में है, कहीं के दुख में है, कहीं के बंधन में है, कहीं के दुष्टतानी जाल में फंसाई गयो निंगी नहीं रोलो है तो मागणी ने तो विनंती है तो देवना वचन आखे आज्ञा नो पालन को ये आज्ञा है का तो पताना पति वे तू प्रेम को। हालेलुया। तू प्रेम ज को बीजा तीजा नहीं खोती, बीजा तीजा वाद विवाद में पड़ती, ओ लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ती, ओ तुल प्रेम नहीं करतरी, और तुल मदद नहीं करतरी, ओ तुल पैसा नहीं देतरी, ओ तुल आके कपड़ा नहीं ले देतरी, ओ तुल हतरी नहीं, ओ तुल यतरी नहीं, ओ तुल कई मुलाकात नहीं करते, ओ तो दिल न रोदेलो प्रेम नहीं देतरी थो पण देवा वचन आके प्रेम को ये आज्ञा है। और आज्ञा मुजब प्रेम जो झब्बा जो तू आके का त्यावे समाती रहे तो प्रेम ना झब्बा द्वारे पाप रूपी जाल माने तू खेची काढ़े। हालेलुया। अले पाप रूपी जाल ना बंधन टूटी जाए और यीशु ने नाम में तो पतिल विजय ईश्वर दी और तो पर सिंह ने ऊंचा कहवामां आई का तू हजारों लोगों में साक्षी दे साथी ठोकी नाखे ओला वर्षनी प्रार्थना, ओला समयनी प्रार्थना, ओला होरानी प्रार्थना, ओला समयनी रोडता सुना जवाब आज मां पति ने जीवन में देवा बदली देनो मान जवाब देनो माया देवा आज्ञा पालन करियो तो आमेन। हालेलुया। ओ प्रिय वाला वो समय पे आपा कहा जी एला फी है एला खाई एला एहे को है एला तहे को है आपा ख्रिस्ती लोग त्याल नफरत करते लगते हैं। हाँ आपा त्याल धिकारते लगते हैं, आपा त्याल नकारते एलो पापुच को है तो काई प्रेम को एला काई दे नहीं तो काई प्रेम को एला काई खोदे नहीं तो काई प्रेम को एला तो वारंवार लड़े झगड़ा को तो एला री काई बात को एला काई खाई ना पूछे एला काई होदिया को अरे वाहला वो आपहल देवाई कोरा क्या प्रेम कोना आपहल देवाई वचन आ क्या माफी कोना आपहल देवाई वचन देला है सहन कोरा प्रेम कोना आज्ञा है जी कोरा क्या ती कोते आज्ञा पालन करनी एवा व्यक्ति ने अपन जीतते हैं। हालेलुया। देवा वचन आपा लाखे आजना जमाना में माहो जीवना में होड़ी बदी आदत वाय कई भूल कोई खबर पड़ी जाए ने ते त्यारी सलाम भी नहीं लेन त्याही ये भी नहीं त्याही जाई भी नहीं त्यारी बोले भी नहीं ओला नफरत कोता लागे काहे के लागे का पे परिवार में नती माहो है ज नहीं ए का पत्या दुरुपयोग कोई देते आने समय में प्रिय वाला यीशु ख्रिस्त ए के कोरा जातो तो पापी लोग आपहाल कह के जीततो तो यीशु ख्रिस्त है के कोरा जातो तो होड़ा धना आके का धनी लोग ओड़ा आके का धानी लोग ओड़ा पापी लोग ओड़ा व्यभिचारी लोग ओड़ा पढ़ावी लेना लोग ओड़ा खूनी लोग ओड़ा लोग तो कहेंगे जीती पारतो पण त्या माय ख्रिस्त नो साचो प्रेम यीशु ख्रिस्त किया कोयो અને ત્યાં પ્રેમ કોઈને માનને तुम्हार जीती ले दे माँ प्रिय वाला वो यह जीसु ने आत्मा तुम्हार मायरी
तो तुम्हें पड़ोसी का, तुम्हें कुटुंब का, तुम्हें माने कोई के व्यक्ति पाप रूपी जाल में, दुख रूपी जाल में कोई के फंसाई गया री, वाके गोहड़ा फंसा गया री का तुम हाल देखे तो तुम्हारे के लगे एला उंगी नहीं जाए बरंग एला री बोलू नहीं के लगे तो पण देवा वचन ने पालन कर जा अग्न ने पालन कईने तुमा प्रेम ने छप्पो जा त्या में पड़ जा का जेती कोई तुमा ख्रिस्त ने अंदर त्याल खेची ले ये हालेलुया। ओए ख्रिस्ती लोग कहाँ काम है प्रिय वाला, वो ख्रिस्ती लोग कहाँ जीवनों में पक्ष पाड़ना काम नहीं है, बदलो लेना काम नहीं है, और दुख देना बिजाल काम नहीं है, और न्याय कोना काम नहीं है, एक दी टोपरी बहन एकदा सेवा का सेविका विरुद्ध कोना काम नहीं है, ओ प्रेम कोना काम है। इन देवाय आज्ञा देनी हालेलुया। जी कोरा क्या तीन जी को होते नहीं कोरा क्या तीन नाम भी नहीं लेते जेथी कर प्रभु पाने आपण जवाब मिळे आणि या हाती देवा वचन आखे ख्रिस्त पाय अपा तुम्हा काही मागते हैं तो प्रभु ते तुम्हाला दे है पण तुम्हा तेने आज्ञा पाळो છો અને તેની નજરમાં હામી વાંચો અને તેની નજરમાં જે પસંદ પડે છે અને તેની નજરમાં જે પસંદ પડે છે તે કરીએ છીએ અને તે तुम्हा કોત है या हाटी तुम्हाला जवाब मिळे हालेलुया। અને त्या નજરીમાં નહીં પસંદ પડે ઓહડા પા કોઈ टाकजी तो जवाब नहीं मिले। तो देवना लोकोना जीवन में देवना नजरी में जो योग्य गमे देवा नजरी में गमे ओहड़ा काम कोते का देवा पाने आपे जवाब अपन मिले आमेन। अब धन्यवाद नि साथे घुटने पड़ते हैं अपन देवा पाई मांगते हैं अपन देवा पाई मांगते हैं देवा के मांग हूँ तने सु आपू सुलेमान ने क्या मांग दिकरा हूँ तने सु आपू त्याई मांग्या ओली वस्तु मांग्या का ज्ञान बुद्धि का राज्य चलाना हाथी त्या बुद्धि ने ज्ञान मांग्यो त्यारी घणा संपत्ति धन माल मिलका त्या देवा मायना अरे दाऊदे देवा पाई मांगे का मा जिंदगी पर्यंत देवना मंदिर ना स्थान बने आई देवी प्रिय वाले बापा होने मानते प्रभु तू मान दे आई तो साक्षी तो मंदिर में दे तो ना ऊंचा कोही तो राज्य बांधे ओ अब तीसरी गोठम जे अब आके त्या पाई मांग जी तो त्या आज्ञा ना पालन कोते का पाई के मांगो तो नक्की देव अपन जवाब दे। अब धन्यवाद री साथे करे सकते અને ધન્યવાદ રી સાથે भेट चढ़ाते अब दरेक व्यक्ति हाथ ऊंचा कोते देवागला हाथ ऊंचा को देते हैं देवागला घुटने पड़ जाते खाने बनते नम्र बनते घुटने पड़ना अर्थ नम्रता हाथ ऊंचा कोना अर्थ विजय छे आजादी बना जो मिली गली है एक अर्थ है यानी हाथ ऊंचा कोते घुटने पड़ जाते मुंह उगड़ाते देवनी स्तुति करते मुंह से पुकारते तो प्रभु अपन उत्तर दे आवो पुकारते 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद।
Glory, 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 पवित्र अपने हाथ को अन्य भाषा में विश्वास कभी दिखलाने निकली भाई है ना अन्य भाषा में विश्वास अन्य भाषा में विश्वास अन्य भाषा में विश्वास पवित्र आत्मा में विश्वास आगे बढ़ते रहो है Holy Spirit Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. अभिषेक अभिषेक ये लो है. Thank you, Lord. ये चचमा वाली बे, ये लुगड़ा वाली चचमा वाली बे. देवना अभिषेक दिखता हुआ ये लो है. अभिषेक ये लो है. देवना अभिषेक दिखता हुआ ये लो है. देवनी आत्मा के तो नम्रता जीवन देखो. तुम्हें घना व्यक्ति ने सेवा को थी. घना व्यक्ति ने तू सेवा को थी. घना व्यक्ति ने सेवा को थी. सेवा नो भागने के पसंद करना तू पात्र है. दिखनी देवनी आत्मा के प्रार्थना में सपना में कहीं तू दर्शन होते हैं. अनते सत्य होते हैं. अने सत्य देवा आत्मा तू जड़ावे है. दिखनी देवनी आत्मा के तू समय में आती प्रभु आए गरीब भाड़े दिया. परंतु देवा आत्मा के तो हृदय देवल पसंद पड़ी रही है. बेटी देव तो प्रार्थना बनाई है. बेटी देवना आद तो वे है. लेने देवना अभिषेक गणा संकट मन पहला मैं तुल काढ़ी अमिता थमे सेवा ने काम है. लेने अभिषेक ने अभिषेक है. आत्मा में स्तुति 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 करते रहो. थैंक यू लॉर्ड. आई ब्रिखंडना देवना हाथ इटकारे रहो है. थैंक यू लॉर्ड. जो जी डोगरी वाला भूरी डोगरी वाला भाई ऊपर नीचे. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु. ग्लोरी टू गॉड. धन्यवाद यीशु. ग्लोरी पावर होली स्पिरिट है. उजी डोगरी वाला भाई भूरी डोगरी वाला भाई बोले थे. ओ भाई थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु. ग्लोरी टू गॉड. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु. ओ भाई बोले थे लाल डोगरी वाला पहना है तो लो. धन्यवाद यीशु. थैंक यू लॉर्ड. एला पहना है लो. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. हाउ रमेश भाई नागरिक देव नो आठ दिखराता है. हृदय प्रभु तो गरीबाई मने है. तो गरीबाई विचारे है. शरीर में कई दुष्टता बीमार देव तुम हैरान को है. आज दिख रहा था मत छुटकारो साजा पड़ाना अभिषेक दिख रहा था. सरला में है साजा था यीशु नाम दुष्टता बंधना टूटी रहला है. अभिषेक करके देवनी आत्मा के होवे पसी तो जीवन में बारंबार निराशा लेनारी शरीर पर दुख देनारी कच्चा में डूबना दुष्ट आत्मा तो वे राज ने करी. यीशु ना नाम में आज तुम बचाई ना बारे करा जा रहे लोग हैं. थैंक यू लॉर्ड. आई ब्रिखंडना. धन्यवाद यीशु. इबेन स्काप वाई बेन इबी सारी वाई बेन देव तुम छुटकारा देव ना शांति छुटकारा दिख रहा तो जीवन में दा जा रहे भाई. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु. देव ना आठ निकलता है तो शरीर में बीमार ने दूर उठाना चाहिए. तो चिंता माँ पे टाटी दे. तो चिंता माँ पे टाटी दे.
आज तो पूरी पूरी छुटकारा नहीं साथ है દીકરી તો જીવનમાં મુલાકાત કરવા જઈ રહ્યો છે સારી દુષ્ટતાને છાળ દીકરી તો સલમાને તૂટી રહી છે નિરાશા સલમાને બધો દુઃખ રોગ નીકળી રહ્યો છે અભિષેક है सारी निराशा ईश्वर ने नई में बंधन तूटी रहना है अपनी पास દીકરી તો જીવનમાં ઘણા નવા અનુભવ કે ચલા રહી અને ઘણા દીક બહેનોને તું સલાહકારી બને है देवा आत्मानी वाणी है थैंक यू लॉर्ड इस कापवाई દીકરી બાજુ में બકરેલી છે દીકરી દેવના હાથ લવાય રહે તો ભવિષ્ય બનાવી તાય ભવિષ્ય બનાવી आज तो प्रभु ने तो निराशा चिंता तुले लगी मुझे एकदम चाले खाई है और लगे कि मैं कहाँ निष्फलता पर निष्फलता में सफल था दिक्कत तो मटे मार्ग खोला जा रहे होंगे सफलता ने चाबी दिक्कत तो बाहर नहीं है सफलता ने चाबी दिक्कत तो बाहर नहीं है विजय 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 जीत रही है क्या मैं हमें तू सफलता दे रहा है जी हमें तू धारी रही है तो मन में धारी रही है या मैं तू निष्फलता ने जवाब में आज तू सफलता नहीं है तो पासे जवाब ये लो है देव नो आवाज है थैंक यू लॉर्ड आई ब्रिखंदना ग्लोरी टू गॉड धन्यवाद यीशु जो चचमा वाला भाई थैंक यू लॉर्ड देव नो आद निकलता है દીકરા દેવની આત્મા છે ઘણા દબાયેલો है परंतु देख દીકરા आज तुलिया सर्व बंधन में आजादी करा जाएलो है तू दबाયેલો है संकट में दबाયેલો है कर्जा में दबाયેલો है टेंशन में पर सर्व बंधन में आज तुला आजादी करा जाएलो है आज तबे प्रेम को ले ले देवना अभिषेक सारी बंधन टूटी रहना है सारी दुष्टता जान टूटी रहना है अभिषेक ये का एक एक दारला में तू निष्फलता जा रहे लोग है तो मन में घड़ी बड़ी चिंता है शरीर में दुख है पर दुष्टता बंधन निकलेला है अंधकार दुआरा तो शरीर में बाल निकलेले है बेटा आज छुटकारो ईश्वर नाम में साजा बड़ो ईश्वर नाम में ईश्वर तो जीवन में ना जा रहे लोग है थैंक यू लॉर्ड आई ब्रिखंदना धन्यवाद यीशु अब धन्यवाद री भेंट चढ़ाते अब धन्यवाद री भेंट चढ़ाते अब दरेक व्यक्ति आप धन्यवाद देते थैंक यू लॉर्ड आई ब्रिखंदना ग्लोरी 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 पवित्र आत्मा अभिषेक उतरे लोग है पवित्र आत्मा ताजो अभिषेक उतरे लोग है पवित्र आत्मा महिमा अभिषेक उतरे लोग है आत्मा में स्तुति 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 आते थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद 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 खंदरवा शकरवा संदरवा ग्लोरी 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 थैंक यू जीसस ये एक परिवार है कोई व्यक्ति त्या व्यक्ति पाले पैसा मागी ले गया है અને ત્યાં પૈસા નહીં દેના અને યા કારણે પરિવાર ઘણા તૂટી રહેલા है રોડી રહેલા है મહેનતની પૈસા है વધારાની પૈસા है પરિશ્રમની પૈસા है આખીને રોડી રહેલા है અને તે પૈસાને કારણે પતિ પત્ની લડાઈ રહેલા है દેવ આત્માનો વાસી રહેલો है आज तुम्हारे प्रेम कहूँ तुम्हें प्रार्थना बनाई हूँ तुम्हें पाने मांगी ले गला व्यक्तिना दिनना मनने पिघरावी दी અને ठीक समय में तुम्हें आथामाई तुम्हारे देला पैसा तुम्हें आथामा देवामाई देवने वाणी है थैंक यू लॉर्ड आई ब्रिखंदना इठी काड़े एक परिवार है जो महान है गाड़ी है प्रभु तो बराबर पकड़ी जाए बराबर त्या पाला खर्चो रहलो है अरे परिवार घोड़ा दुखी है अरे की गाड़ी घर के अंदर पड़ी रही है बड़ा टेंशन में देवा आत्मा के आज तुम्हारा प्रेम को ही अंकल शक्ति गाड़ी पर बंधन तोड़ी रख दी अरे तुम्हें गाड़ी ला सुरक्षित अंदर रखी देवा आत्मा ने वाणी है थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड आई ब्रिखंदना
દેવામાં હોય, ગોજામાં હોય, ઓ ટેન્શનમાં હોય, નિરાશામાં હોય, બાળક માનતા નહીં હોય, બાળક પરણાતા નહીં હોય, દીકરીનો માંગ આવતો નહીં હોય, દીકરાને એક લગ્ન નહીં થતો હોય, સારા બંધન ઈશ્વરાલયમાં તૂટી જાય. દેવ તમારા બાળકની ઈચ્છાને મનોરથને તમે પૂરું થવા દે, એ જ મારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ. મહિમા તું પામ, મારા ઉદ્ધાર કરનાર ઈસુ મારા પ્રભુના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન, આમેન.